की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी। फिर उसके बाद ख्वाजा सलमान रफीक हैं, तलाल चौधरी हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, निहाल हाशमी हैं, आहद चीमा है, और मेरा छोटा सा भतीजा है यूसुफ अब्बास शरीफ। उसने भी इस उम्र में जेलें काटी। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि बहरहाल मैं समझता हूं ये सब लोग जो है ये पार्टी के इंतहाई कीमती असासा है। और भाई मैं तो आज जब सोच रहा था कि सदारत का मनसब मुझे दोबारा पेश किया गया है या मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मैं सोच रहा था कि मैं जब से मैं वज़ीर आला बना पंजाब 1985, उस वक्त से लेके 2017 तक सारा नक्शा मेरे दिमाग में घूम रहा था, किन किन मराहिल से मैं गुजरा और क्या क्या अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कारनामे अंजाम दिए, अल्लाह ताला कौन कौन से काम हमसे लिए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जब जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, चाहे वो सूबे में चाहे वो मरकज में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क को टर्न अराउंड, और मुल्क की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। और पाकिस्तान के अंदर उस जमाने को जरा याद करो, मैं तो 1990 की तरफ नहीं जा रहा। अगर वहां से काउंट करोगे, खलल अगर ना आता तो आज पाकिस्तान इस खित्ते की तो दूर की बात है, इस बर्रे आजम में एक मुनफरिद हैसियत रखता। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, यहां बैठे हुए लोग सब इस बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान इस अपना जो है वो बर्रे आजम एशिया में एक बहुत ताकत होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टांगें खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है। 1947 उस वक्त से जारी है और ये आज तक जारी रहा, जिसने पाकिस्तान को, बहुत अफसोस की बात है कि कमजोर किया। मैं अभी बातें कर रहा था तो मुझे आ गया एक और कि कामरान माइकल साहब हैं, उन्होंने भी 10 माह की जेल काटी है। हाफिज नुमान साहब हैं, 10 माह उन्होंने जेल काटी है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने जेल काटी है। तो इन सब, और हसन फवाद साहब ने जो है वो भी जेल काटी है 1.5 बरस। तो ये मैं माजरत चाहता हूं कि मैं ये नाम नहीं ले सका, लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखें मेरी बात सुने। ये कभी कभी ऐसा मजमा होता है। आज पार्टी के करीब बैठी हुई है, हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हुकूमत संभाली मरकज में और वजीर आजम अल्लाह के फजल से बना, अगर खलल ना आता, बीच में टांगे खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती। गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती, बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना होती। आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। आज डॉलर भी मेरे जमाने में 104 पे था, मैं उसी की बात करूंगा, मैं आज की बात नहीं करता, या 6 महीने या साल 2 साल पहले की बात नहीं करता।
میرے زمانے میں 104 تھا. آپ یقین کریں کہ 104 پر بھی نہ ڈالر پہنچتا. ڈالر آج بھی کہیں 50 روپے کے لگ بھگ ہوتا. یہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار میں سب سے آگے ہوتا. ذرا ملاحظہ فرمائیں, میں 1990 میں نہیں جا رہا. اگر میں جاؤں گا تو بہت کچھ کہنا پڑے گا. 2017 میں آ جائیں. میں بتاتا ہوں, قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے. ہماری قوم کی یادداشت کمزور ہے. کمزور ہے, یہ نہیں سمجھتی اس نے کیا کیا اور یہ شخص کیا کر گیا ہے, اس نے کیا تعمیر کیا اور اس نے کیا تباہی کی ہے. آٹا میں 35 روپے چھوڑ کر گیا تھا. میں پھر دوبارہ گنوا دیتا ہوں کیونکہ سب کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. روٹی 4 روپے کی تھی, چینی 50 روپے کی تھی, پٹرول 65 روپے لیٹر تھا, ڈالر 104 کا تھا, سونا 50,000 روپے تولا تھا, سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھیں. بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا. ہمارے ہاتھ میں کوئی کشکول نہیں تھا. کوئی کشکول نہیں تھا. یقین مانے کبھی کشکول لے کر ہم نہیں گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو, ہمیں اتنا امداد دے دو, ہمیں اتنی گرانٹ دے دو. کبھی نہیں. اپنے زور بازو پہ سارے کام کیے, الحمدللہ اپنے وسائل سے سارے کام کیے. دہشت گردی کا خاتمہ جیسے پوچھ چکے ہیں وہ حسن اقبال صاحب, ہم نے کیا. ہم نے کراچی کا امن ہم نے بحال کیا. موٹر ویز پاکستان میں ہم نے بنائی ہیں. ہم نے. آج ذرا کوئی بتا دے نا یار, آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, 1947 سے لے کے 2024 تک کسی نے کوئی موٹر وے بنائی ہے؟ اگر کوئی بنائی تو دکھائے نا بھائی. اگر کوئی بنائی ہے کسی نے تو دکھائے. ہم نے بنائی. لوڈ شیڈنگ کا اس ملک کے اندر خاتمہ کس نے کیا؟ 2016 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. سٹاک مارکیٹ عروج پر تھی اور سی پیک پورے زور سے چل رہا تھا اور زر مبادلہ کے ذخائر نئی بلندیوں کو چھو رہے تھے. بھائی یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو میں گنوا رہا ہوں آپ کو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم